केवल पुरुष होउचंती परमेश्वर भगवान से एकमात्र पुरुष अन्य समस्त जो प्रकृति तो ये भावना मन आसा दरकार। अवश्य ये कथाटा तो सहज नुह कहीं प्रेम भक्तिर शेष मार्ग हूँ प्रेम प्रेम पर्यायर कथा। परमेश्वर एकमात्र होती पुरुष परम पुरुष भगवान और समस्त प्रकृति भक्तिर शेष मार्ग शेष पर्यायर केवल गोपी भाव नहीं परमेश्वर को लाभ कर पारे कर्म भगवान मिली पारती न पारती जोग परमेश्वर प्राप्त हो पारती न पारती जोग नमस्ते गौरवाणी त्रिमूर्तये दीनकारिणे रूपानुगविरुद्धा सिद्धांत देव्यो नमस्तु भवपारिणि दीर्घपङ्क सम्मग्न सम्मोक्षण विचक्षण पादव्यक्ति कृष्णेति वर्णजुगलं श्रवणेन येषाम् आनन्दतु नर्तितरोमकुन्दा पञ्चाकल्पतरुदर्श कृपासिद्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबलन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरभ्यसे आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षि विश्वम्भरौ प्रियवतौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगद्गुरुं भगवत कथा श्रवण पिपासु आपणमन्तु ज्ञापन करी आदिकार विषय संबंधी भगवत गीता सप्ताह ये भगवत गीता प्रथम अध्याय एवं द्वितीय अध्याय आदिकार विषय भगवत गीता समस्त जानती भगवत गीता केवल भगवान गीता अनेक अच्छी अनेक प्रकार गीता अच्छी प्राय 10 प्रकार गीता अच्छी किंतु गीता कहले लोग भगवत गीता ही जानती थी वो गीता अच्छी केवल गीता अच्छी किंतु गीता कहले केवल लोग जानती थे भगवत गीता भगवान जहाँ दान करते अर्जुन को निकटे तार नाम होती गीता हम सही भगवान जहाँ कहते सही संजय रुद्रार्जुन को दूर प्राय 150 किलोमीटर
ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭାଷା କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭାଷା ଯଥାଯଥ ରୂପରେ ଏଇଠି ମହାଭାରତରେ ବ୍ୟାସଦେବ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ସେଇଠି ହେଲା ପ୍ରାୟ 700 ଶ୍ଲୋକ ସମନ୍ୱିତ এই ভগবত গীতা। এই গীতা যদি ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁ, କେବଳ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ଗୀତା ଆମର ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ। ସୁଗୀତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିମନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାଟି ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଯଦି ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁ, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଭଗବାନ ଆମ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯଥାଯଥ ରୂପରେ ଗୀତା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା, ଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତିନିତ୍ୟ ପାରାୟଣ କରନ୍ତି, ଦୈନିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପାରାୟଣ କରନ୍ତି ଏବଂ आवृत्ति सर्वशास्त्राणां बोधादपि करीयते। भगवत गीता उपनिषद वेद को आवृत्ति कले तार अर्थ धीरे धीरे आवृत्ति करू यदि भगवान श्री कृष्ण भगवान को कृपा लाभ हुए अर्थ नहले भगवत गीतार अनेक प्रकार अर्थ अच्छे। सारा पृथ्वी भगवत गीतार अर्थ विभिन्न देश विभिन्न प्रकार से समस्त अर्थ निज निज अधिकार से अधिकार निष्ठा सगुण कर एक वस्तु विभिन्न दृक्पथरे दर्शन करने द्वारा तार भाव परिवर्तन हो जाए। जमती कृष्ण बलराम मथुरा राजमार्ग जाऊँ गलारे मल्लानाम असनी नाम नरवर स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमा गोपानाम सजनो असताम क्षितिभुजा सात्ता सपित्रो सेतु मृत्यु भोजपति विराट विभूषा तत्वं परम योगिना रंगम गत साग्रत बलराम सहित कृष्ण रंग भूमि रे प्रवेश कर देखी अनेक मन कर मल्ल जो मानी कुश्ती लड़ाई कुश्ती देखला जब देखिए उद्देश्य होती जे कुश्ती परिचित चाणूर कौशल इत्यादि प्रस्तावन सहित कृष्ण बलराम लड़ाई कले को मारे ना मारी पारे ना
नाम स्मरो और स्त्री माने जब तुम साक्षात संकल्प मूर्ति स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजन गोपालानी संगति तुमकी ये सजन आमला गोपानाम सजनो असताम क्षिति बुला जो माने असत राधा क्षिति बुला क्षिति को भोग करो तथा पवित्र शिशु समान मन करते जे आदि आम भाग्य शासन अच्छी शिक्षा दुर्गानी जैसी दंड पाइबानी और पवित्र अंतर मित्र स्थानीय जो माने अंदर अमर छुआली अमर छुआ माने मृत्यु और भोजपति और भोजपति कौन सा देखो कि आदि मृत्यु तार आदि मरण हब ऐसे ही लागे देखो विराट अभिदुष अपंडित जो माने सुनती विराट मूर्ति यही जगत प्रमूर्ति यही जगत व्यक्त बड़ा विराट तत्वम परम योगिना योगी माने जब तुमने परिवर्तन गुरुजी नाम परदेवते गुरुजी मंगसर लोग जब तुमने हमारे परदेवता एक प्रकार विभिन्न एंगेल विजन विभिन्न कोण दर्शन रे जार जमती दर्शन होते थे जमती भावना अबे बलंती तत्पविता तत्व जद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्य दे देखे ताकु ब्रह्म रूप में भावना करती क्यों परमात्मा रूप में और भगवान रूप में ऐसी निज निज धारणा निज निजर अनुभव अबे जार देखते अनुभव से सर्वोत्तम अच्छा निरपेक्ष भाव में विचार करवा यदि करा जाए सिद्धांत बहुत सारे अब से पहले आम पूर्ववर्ती बनता भक्ति भक्ति कहीं शास्त्र आमर तीन टा योग एक कर्म योग एक ज्ञान योग और एक भक्ति योग कर्म योग माने दान धर्म पुण्य कर्म इत्यादि जहाँ किसी आम यज्ञ कलु ऐसा कर्म एवं कर्म माने वर्णाश्रम से जो वर्णन से जो आश्रम तार विहित कर्म से समय अनुष्ठान करना एवं बापर कर्म पुअर कर्म पुरुषर कर्म स्त्री कर्म सब अलग अलग ये समस्त हार्मोनी समाज श्रृंखला रक्षा करने लगी सब व्यवस्था है कर्म कर निष्काम भाव जो कर्म करती निष्काम कर्म द्वारा से ज्ञान उदय है ज्ञान जो उदय है से भक्ति लाभ ब्रह्मभूत प्रसन्ना न शोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा जेमाने कर्मी ज्ञानी एमानंकर सिद्धांत एमानंकर जहाँ किसी विषय परिसमाप्त केवल भक्ति
ଦହନ ହବ ନାହିଁ, ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଜଳରେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଜଳରେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପବନ ତାର ବିନାଶ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବ ମିଥ୍ୟାବାଦ ସେଠି କାଳ୍ପନିକ ଜୀବ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ନିତ୍ୟ ମମୈବ ଅଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ ଜୀବ। ଭଗବାନ ଯେମିତି ସନାତନ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଭିନ୍ନାଂଶ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସନାତନ। ଯେବେ ବିଭିନ୍ନାଂଶ ସନାତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁକ୍ତ ବଦ୍ଧ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବଦ୍ଧ ଭୂମିକା ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାୟାର ବଶ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ନିକଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ଭୁଲିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଫଳ ପୁନରୂପୀ ଜନ୍ମ ପୁନରୂପୀ ମରଣ ଆଉ ଯୋଉ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେବେ ଆଉ ସେଇ କଣ କରିବେ ଆଉ ମଲା ବେଳକୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଫେରେ ଅପ୍ରାରବ୍ଧ ରହିବ। ସେଇ ଅପ୍ରାରବ୍ଧଟା ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହବ। ଯୋଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ ନଷ୍ଟ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଜନ୍ମ ହଉଥିବ। ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରୀ ସ୍ୱୟଂ ଇତି ସଂସାରେ କୁଟତର ଦୋଷ ତଥମ୍ୟମାନ ତବ ସନ୍ତୋଷ। ତୁମେ ସୁଖୀ କୋଉଠି? ମରିଯିବ, ଆଉ ମରିଯିବ। ଏମିତି ଯେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପଙ୍କ ଶୁଖିଲା ପଙ୍କ, ସେଇ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପଙ୍କ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଏବଂ ଫାଟ ହେଇଛି। ଶୁଖିଲା ଜାଗା ମନେ କରିକି ତା ଉପରେ ଯଦି ଚାଲିବ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପଙ୍କ ବାହାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଶୁଖି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ଖସି ପଡିବ ତଳକୁ। ସେଇଠୁ ବାହାରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ନିଜେ ବାହାରିବନି, ତାକୁ ଯିଏ ବାହାର କରିବ ଗଛ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପଡିବ। ଏବେ କଣ ବାହାର କରିବ ତାଙ୍କୁ? ହେଲିକପ୍ଟର ଯଦି ଉପରକୁ ଆସି ତାକୁ ଧରିବ, ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଉଠେଇଦେଲା, ତାହେଲେ ସେମିତି ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ପାଦୁକା, ଏ ପାଦୁକା ହେଲିକପ୍ଟର, ଏ ପାଦୁକାର ଆଶ୍ରୟ ଯେ କରିବ ସିଏ ଉଠିଗଲା। ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ ଯଦି କର୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବ ସିଏ ମରିବ, ଇଏ ମରିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 6 ଜଣ ମରିଗଲେ, 6 ଜଣ ଏ ଗଞ୍ଜାମ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ତାକୁ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯାହା ଅଛି ସେଟା ଭୋଗ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ଭାଗ୍ୟବାନ ହୁଏ, ସଂସାର ଭାଗ୍ୟବାନ ଯିଏ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାଏ ଭକ୍ତି କଥା। ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ସାକ୍ଷାତ ପାଇପାରିବନି। ଭଗବାନ କୃପା କେମିତି ପାଇବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଉ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ର, ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ? କଥା ଯେ କି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ହବ ତାକୁ କହିବାରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ସେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କେବଳ ପର ଲାଗି ସେ ଦେହ ଦାନ କରିଛି। ଯେମିତି ଗଛଟେ କରିଥିଲେ, ଗଛଟି ତିଆରି ହେଲା, ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ ସେଠି ରହିଛି, ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ପରର ଉପକାର କରିବା ଲାଗି। ବୃକ୍ଷ ନିଜର ଉପକାର କରିବା ଲାଗି ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ନିଜର ଉପକାର କରିବା ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଯଦି ଜଳ ଦରକାର ହେଲା ସେ ମାଗିବ, ମତେ ଜଳ ଦିଅ, ମରିଯାଉଛି, ମାଗୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଜା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ପତ୍ର ଫୁଲ ନେଇଲା, ଫଳ ନେଇଲା, ଛାଲି ନେଇଲା, କାଠ ନେଇଲା, ଚେର ନେଇଲା, ଆଉ ଖରା ବେଳେ କୁରାଡ଼ି କାଟୁଛି
ମଧ୍ୟ ସେ ଗଛଟି ତାକୁ ଛାୟା ଦଉଛି, ତାର ଛାୟାରେ ରହି ସେ ଗଛର ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଫୁଲର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ନିଜେ ଭୋଟରେ ମନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭୋଟ ମାଗୁନା ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ତାହା ଯଦି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି ନିଜର ପ୍ରୟୋଜନ ଲାଗି ଯଦି କିଛି ସେ ଦେଖାଏ ସେଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ସେଟା କେବଳ ଅସଲି ହଉଛି ତାର ଭିତର ଲୋକମାନେ 10 ଜଣ କହିବେ ଇଏ ମହାତ୍ମା, ଆଉ 10 ଜଣ କହିବେ ଚୋର। ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିର୍ ମୌନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟो ଯେନ କେନଚିତ୍ ଅନେକେତ ସ୍ଥିରମତି ଭକ୍ତିମାନ୍ ମେ ପ୍ରିୟ ନର। କିଏ ଯାହା କହିବ କରୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଜବାବ ଦେବି କାହିଁକି? ମୋର କିଛି କଥା କହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର କର୍ମଟା ମୁଁ ଯାହା କରିବା କରୁଛି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର କରୁନି। ଲୋକଙ୍କ ନିନ୍ଦା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନା। ସେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆସି ଏବଂ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି। हे भगवान कृपा अधर्मनिष्ठोस्ति न चात्मवेदी न भक्तिमान तच्चरणारविन्दे अकिंचनो अनन्यगतिश्चरण्य तत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रतो जन्म मया विधाय सोऽहं विपाकार अथरे मुकुन्द कृन्दामि सम्प्रति अगतिन्त एकारै एटा होछि जामुनाचार्यंकर स्तोत्र रत्न भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति शरणागति कल्याण कल्पतरु गीतावली अनुमति से स्तोत्र रत्न से गौतम असाधारण पंडित व्यक्ति एवं से राधांकर राधा अंगर से प्रिय से युवक एवं आउ जड़े पंडित अच्छा पुराना पंडित तो से पंडित तो सहित विवाह है से पंडित को जय करे राजा कहले मोर अधे राज्य दे अध राज्य राजा है आउ राजकार्य बुझिले एवं समस्त सम्मान कर ठीक ठीक राजकार्य बुझुंट जड़े वैष्णव से देखिले जे राजा बड़ बुद्धिमान एवं मेधावान ये जदि आमर परंपरार सिद्धांत भक्ति सिद्धांत जदि किसी शुणुंती लोकंर बेसी उपकार सहित देखा कर ये बड़ा राजा सहित देखा कर कहीं से देखा से देखा देवे सुतरां सी अलग शाग बोले गोटे शाग से शाग भल पाता प्रतिनित्य 10 प्रकार भोजन शक्ति ना तो प्रतिनित्य आने जड़े ब्राह्मण प्रतिनित्य शाखा दिए ए प्रकार दबा 6 मास देखिए गोटे सप्ताह बंद कर जमी बंद हो पचार ब्राह्मण पाचक को आदि जड़े बुढ़ा प्रोग्राम थी से आसीना द्वितीय दिन पचार तृतीय दिन पचार सप्तम दिन आदि जानना हाँ जानना चलो 6 मास देखते कुछ पैसा दौर
ନାଇଁ କାହିଁକି କହୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲ ତ କାଲି ତାର ପରଦିନ ଠିକ 4ଟା ସମୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କ'ଣ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଏମିତି ଆମର ନାଥ ମୁନି ଯେ ଆମର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ମୋତେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମରିବି ଆଉ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହାକୁ କହିବି ଆଉ କିଏ ଶୁଣିବ ତାକୁ କିଏ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିବ ସୁତରାଂ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ବୁଲାଡ଼ ହୁଅନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଅବଶ୍ୟ ପାଳନ କରିବି ଆଉ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଏଲି 1 ଘଣ୍ଟା କହିବି ଏହି ଭାବରେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଲେ କହିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ ଶୁଣା ହେଇଗଲା ଶୁଣା ହେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ରାଧାକାନ୍ତ ବୁଝିଲେ ଛାଡ଼ିଲେ ଛାଡ଼ିଦେଇକିରି এই শ্রীরঙ্গনাথর আচার্য হলে আচার্য রত্ন খেয়েছিলেন ধর্মনিষ্ঠ অগ্নি মোর ধর্মনিষ্ঠা নাই আত্মবেদী মোর জ্ঞান নাই মোর কর্ম নাই মোর ভক্তি নাই আত্মবেদী তুমি ঠাকুর মতো অনুগ্রহ করো দয়া করো মঙ্গলহীন ମୁଁ ବଡ଼ ଦିନ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନା ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଏଇଭଳି ଚତୁରତ୍ନ ସେ ଚତୁରତ୍ନରେ ରଙ୍ଗନାଥ ତାଙ୍କର ବାସ ହେଇଛନ୍ତି এই ପ୍ରକାର ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାଧୁ ସେଇ ରଙ୍ଗନାଥଙ୍କର ସେବକ ସେ ଥାନ୍ତି ରାମାନୁଜ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ସିଏ ଥାନ୍ତି ବରଦରାଜ କାଞ୍ଚି ଶିବକାଞ୍ଚି ବିଷ୍ଣୁକାଞ୍ଚି ସେ ତାଙ୍କର ସେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖି ସେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାମାନୁଜ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ରାମାନୁଜକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେନି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ କାନ୍ଥରେ ପରେ ସେ ରତ୍ନ ପଢି ରାମାନୁଜ ସେ ବଦଳ ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ହେଇଥାଏ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ପତିତ ହୁଏ ସାଧୁ ମାନେ ରହନ୍ତି ନା ଏବେ ସାଧୁ ନାହାନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ବିରଳ ହେଇ ସାଧୁ କ୍ରିୟା ନାହିଁ ଗୀତାରେ ଯେତେ ଆପଣ ପଢିବେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସର୍ବତ୍ର ଅଶାନ୍ତି କ୍ରୋଧ ହିଂସା ଦେଶ ଅସୂୟା ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ତାର ତାଣ୍ଡବ ଚାଲିଛି ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଇବେ ଏ ଶାନ୍ତି ଦେବା ଲାଗି ମହାପୁରୁଷ ଆସିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ମାନେ କଳହ ଏଇଟା ଫ୍ରାଙ୍କଲି ସମସ୍ତେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଫାଇଟିଂ असेंबली देखिए और लोकसभा देखिए और पंचायत देखिए म्यूनिसिपालिटी देखिए फाइटिंग होती कारण धर्म विचार ना लोग धर्म विचार ना धर्म विचार वो धर्म सर्वधर्माणां भवतो परमो मतः किं च मुच्यते जन्तुर्जन्म संसार बन्धनात् ऐसे प्रश्न करते धर्मराजा युधिष्ठिर महाराजा भीष्म सरस्वत्यार अछंती कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होला तारपरे धर्मराज कहले कृष्ण को कृष्ण ये समस्त दुखी मरे अष्टादश क्षौणी सैन्य मरे वे मानकर जे पिता माता मानकर पुत्री पुत्र मानकर वंश मान सब एबे संतप्त ସେମାନେ ସବୁ
ଏବେ ତାର କାରଣ କିଏ? ମୁଁ ଯଦି ସିଂହାସନ ରାଖି ଦୁଃଖ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତା। ସମାଧାନ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ। ଏବଂ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଦେବି ପରେ ଏବେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବହୁ କାଳ ଅଛନ୍ତି ସେ ଧାରଣା ଆମକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତା ପଚାରି ସବୁ କହିଲେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ, ତାପରେ ପୁରୁଷ ଧର୍ମ, ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ, ଧର୍ମ, ମାତୃ ଧର୍ମ, ପ୍ରଜା ଧର୍ମ, ରାଜା ଧର୍ମ ସବୁ କହିଲେ। କହିଲା ପରେ ଧର୍ମରାଜ କବି ଓ ଧର୍ମ ସର୍ବଧର୍ମାଣ ପରମ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ କଣ? ହଉଛି ଭଗବତ ଭକ୍ତି। ଭଗବତ ଭକ୍ତି ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ସବଇ ପୁଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଯତ ଭକ୍ତି ଅମରୁଚି ଅପ୍ରତିହତା ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଭ ହବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଇଠି ହେଲା ଭକ୍ତି। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହେଁ ଆଉ ଦେହ ପ୍ରସନ୍ନ ନୁହେଁ, ସ୍ଥୂଳ ସେଇଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅତୀତ ଚେତନ, ସେ ଚେତନର ଉନ୍ମେଷ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ଚେତନ ଆନନ୍ଦ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସବଇ ପୁଂସା ଯତୋ ଭକ୍ତିରଧୋକ୍ଷତି ଅପ୍ରତିହତା ସୁପ୍ରତି ଆତ୍ମପ୍ରସନ୍ନତା। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୁରକୁ ନେଇ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ନେଇ ମଥୁରା ଦଉଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ରଥ ରଖିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯାଇ ଗଲେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ବସିଲେ ଅକ୍ରୁର ଗଲେ ଯେ ଗରମ କାଳ ଅଛି ନଦୀରେ ମୁଣ୍ଡ ନଦୀରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜଳ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ରଖିଲା। ଏବେ ଆଉ ସେଠି ସବୁ ଋଷି ମାନେ ସବୁ ପାଠ କରି ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ତମେ କଣ ଦର୍ଶନ କଲ? ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିବେ କିଏ? ଯୋଉମାନେ ସେ ଭିତରେ ପାଇବେ। এইটা এই যে অর্থ সবই পুংসাং পরো ধর্ম যত ভক্তি রঘোক্ষতে অহৈতুকি অপ্রতিহতা যে আত্মা সুপ্রতিগতি আত্মপ্রসন্ন সুপ্রসন্ন আত্মা সুপ্রসন্ন মানে জাগতিক কিছু লাভ আছে তার মধ্যে আত্মপ্রসন্নতা লাভ হবে এটা অলগা কথা। গোটে গরিব লোক হঠাৎ যে লটারিরে পাইগলা তার লক্ষ টাকা 2 লক্ষ টাকা পাইগলা তার মধ্যে আনন্দ হয়ে আর যে আবার আকাপেক্ষা বুদ্ধিমান কোরআনটা পাইলা তার মধ্যে মনটা আনন্দ হয়ে তাকে দেখিলা হে তু কোন পাইব কি মনটা এইটা সাধারণ কথা। এবার কৃষ্ণ কৌশলী বলরাম কৌশলী সাক্ষাৎ ভগবান যে বাবা ইয়ে তোমার মন হ্যাঁ মনটা বড় প্রসন্ন লাগুছি কাହିଁକି ତମେ କିଛି ପାଇଲ କଣ ପାଇଲ କଣ ପାଇଲ ବୋଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତୁମେ ତୁମେ ବାହାରେ ତୁମେ ଭିତରେ ତୁମେ ସବୁ ତୁମର କୃପା ତମର କୃପା ମାନେ ୟାକୁ କହନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନତା। ପ୍ରସନ୍ନତା ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିଏ ଦେବ?
दुनिया लोक देवेनी दुनिया लोके सर्टिफिकेट दे पारेनी से केवल भगवान सुतरां प्रसन्नता आत्म प्रसन्नता एवं मत शुणवे ना लोग आम गीतार भगवत गीतार ये सब कथा स्पष्ट भाव सब कथा अच्छी आमर दैनंदिन कर्तव्य कर्म आम कौन करवा से सब कथा लेखा अच्छे किंतु आम करूँ ना सत्व गुण कौन रज गुण कौन रासात्विक कर्म कौन राजसिक कर्म कौन तामसिक कर्म कौन सब कथा तीनटा गुणर कथा ए तीन गुणर आम जदि अतीत हवा तीन गुणर अतीत माने निर्गुण नुहे निर्गुण नुहे गुणातीत प्रकृति ये जगत गुणमयी प्रकृति सत्व गुण रजगुण तमगुण या कहती माया ये तीनटा विषय माया ए माया अव्यक्त अव्यक्त किंतु जिते बेले भगवान सृष्टि आरंभ करेंगे संकल्प करती स अकामयत कामना मात्रे ये प्रकृति यहाँ विक्षुब्ध हुए विक्षुब्ध हेले से महत्त्व प्रकाश महत्त्व अहंकार तापरे आकाश वायु तापरे एक्सपैंड है जल अग्नि तापरे जल तापरे भूमि ए पंचमहाभूत एक्सपैंड है जिते बेले ए पंचमहाभूत जगत तावर जंगम जिते जीव अच्छा समस्त तैयारी होती फिर से मरुंट आउ थे तैयारी होती धान मंदी जोड़ गछ है फलला काटिल धान अमल कल घर को आनिल आते खाइल से आउ थे मंदी देला आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्त ए आ ब्रह्म भूलोक ये तापर भुवरलोक तापर स्वर्लोक तापर महरलोक तापर जनलोक तापर तपलोक तापर सत्यलोक ये सातटा भुवन अच्छे आ ब्रह्म ब्रह्मांकर स्थान होच्छे स्थान भूमि आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तन अर्थ ब्रह्मलोक गले आउे टी आसब लक्ष कोटि जुग से रही फेर आसबनी कौटू गत्वा न निवर्तन जो गले आ फेर ना से मोर भगवान का स्थान जब पहुँचवा फेर ना ये प्रॉब्लम आम देखा जगत ये प्रॉब्लम किसी ना कहीं से दृष्टि ये प्रॉब्लम अति खूब कम ये मशा मान प्रॉब्लम आम जमी मशा पिंपड़ी मान प्रॉब्लम मान कौन है अन्न दृष्टि देवता मान दृष्टि गोटे छोट प्रॉब्लम तो एबे तथापि आम से भूमि को आम से गुणातीत ये गुणमय जगत आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तन अर्जुन यहाँ गुणमय जगत ए मायार हराइजन मायार ए पर्यंत तार अधिकार से चतुर्दश ब्रह्मांडर अधिकारी कंट्रोल तार कंट्रोल रही अतल वितल चतुल तलातल रसातल महातल पाताल और सत्यलोक चौथ भुवन आ ब्रह्म भुवन लगे सब परिवर्तनशील सब परिवर्तनशील जगत मान अर्थ कौन गच्छति जगत जगत का मूविंग स्टैग्नेट में है अबे आम बसचु ना तुम्हें बसना जो भूमि बस से ट्रावेल कर भूमि सूर्य चारिपटे भ्रमण कर तुम्हें बसो तुम्हें मत भ्रमण कर तुम्हें से देखो ना तुम्हें से देखो ना तुम्हें भ्रमण कर जगतटा हूँ भ्रमण जगत केवल तैयारी
ଯଦି ହେବା ଏଇ ଭ୍ରମଣରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାର ହେଇକରି ଆମେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପହଞ୍ଚିବା ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତି। ସେଇଠି ଆଉ ଭ୍ରମଣ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଆଉ ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନ ଏଟା ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଗଲେ ଆମେ ଏଠି ଲାଭ କରିବା। ସୁତରାଂ ସେଇ ସ୍ଥିତିକି ଯିବା ଦରକାର। ଏଇ ସ୍ଥିତିକି ନ ଗଲେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା, କେତେବେଳେ ହସୁଥିବା, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିବା, କେତେବେଳେ ସୁଖ ପାଇବା, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଇବା, କେତେବେଳେ ଲାଭ ହେବ, କେତେବେଳେ ଲୋକଦାନ ହେବ, କେତେବେଳେ ରୋଗ ହେବ, କେତେବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ। ସବୁ ଏସବୁ ରହିବ ଏ ଜଗତରେ, ଏ ଜଗତରେ ରହିବ। ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବା ଦରକାର। ଏ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ପଢ଼ିକି ଏ ଜଗତର ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବା। ତାର ଏଗେନେଷ୍ଟ ଯଦି ଯାଉ ଏଗେନେଷ୍ଟ କାରେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଶରଣାଗତ ହେବା ତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଯିବା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ତାହେଲେ ଆମର ଜୟ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ଶାନ୍ତିଟା ପାଇବ। ସେଇ ଶାନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି, ତାତ୍କାଳିକ ଶାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତିକି ଯିବା ଶାନ୍ତି, ସେଇ ସାମାନ୍ୟ ଶାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚିର ଶାନ୍ତି ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମଂ ପରମଂ ମମ। ସେ ଧାମ ପରମ ଧାମ ପହଞ୍ଚିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତି। ଏଇ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଯେ ଶାନ୍ତି अपशांति उदक शांति भूमि शांति ब्राह्मण शांति लोका शांति उपनिषद वाक्य अच्छी सर्वे जना सुखिनो भवन्तु सर्वे जना सुख रहती ये गोटे लोक ये अनंत लोक अच्छे भर गोटे लोक है शांति केवल भगवान संबंध छड़ा ये शांति लाभ हम ना भगवान कृपा छड़ा मनुष्य शांति लाभ कर भगवान कृपा करेंगे से शांति पाइब। ओम शांति शांति शांति। तो हमें गीता फल किंतु यार गोटे क्रम पद्धति चलवा दरकार लोके गीता इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न तो अशुश्रूषवे वाच्यम न तो मांग जो अभ्यास हुई बोले कृष्ण कहते अर्जुन को ये गीता ये क्या कह जार तपस्या इदंते ना तपस्काय जार तपस्या नहीं कह अच्छा तपस्या कह ना तपस्काय ना भक्ताय से यदि भक्त न हुए तभी कह अच्छा भक्ति से कह नहीं ना भक्ताय ना अशुश्रूषवे शरणागत सेवा बुद्धि नहीं जार सुतरां ए प्रकार वार्निंग अच्छी तो आम सेमती शुश्रूषु शरणागत एवं आम जितेन्द्रिय हबार लगे आम चेष्टा कले आ गीता सार मर्म से अनुभव हम और भगवान कृपा लाभ हम भगवान कृपा लाभ नहेले आमर गीता सकाल संध्या पर्यंत आवृत्ति कर प्रतिनित्य अष्टादश अध्याय आवृत्ति कर हम ना तपंतु तापई प्रपतंतु पर्वता अटंतु तीर्थानि पठंतु चार्वमान जजंतु जागई विबदंतु बादुई हरि बिना मृत्युम तरंती हरि छड़ा हरि का संबंध छड़ा संसार मुक्त हम ना संसार ये माया बंधन मुक्त हम ना से तपस्या करूँ और
वेद पठन करू, अध्ययन करू, पारायण करू, दान करू, धर्म करू, यज्ञ करू, जाके केवल हरि भगवान हरि ये समस्त अविद्या हरण करेंगे। अविद्या हरणकारी हरि मोर अविद्या, अविद्या माने अज्ञान, ये अविद्या नष्ट हम भगवान कृपा। अविद्यार संसार ए माया भगवान कृष्ण ही कहते देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये दुरतिक्रम्या याकू किए जय कर परिवारी माया और किए करबा मामे बदे प्रपदन्ते ये मोर शरणागत हो, मोर जे शरणागत जो जाके शरण ले सो ताके राखेला, उल्टी जले मछली चले वही गाय बसरा। नदी प्रवाह रे हासी हाथी बड़ बड़ हाथी भासी एते बड़ नदी गभीर जल स्थिर हाथी भासी, किंतु छोट छोट माछ से गुड़ा को आसना है, से गुड़ा को बड़ी जितने आसो से माने उल्लास रे जल शरणागत से माने जल हरा प्राण तांगर शरणागत माने प्राण। माछ को जदि जल रु बाहर करके बाहर रखिदेव मरीज बस तो तार के प्राण जल, हाँ जलटा ही तार प्राण जल ठीक मरबनी जल रु बाहर कर सेमती जे शरणागत हम जे जार शरणागत हो सी रक्षा कर से जल शरणागत बड़ी जल रक्षा कर। छोट छोट माछे तो बड़ा हाथी भासी जाती से भाषण जे शरणागत हाथीटा शरण जल शरणागत हाथी भाषी से भासीज ये माछ भाषी जमी आम जब भगवान को शरणागत हवा भगवान को शरणागत है आम ए माया को जय कर पड़ता एरा माया जा माँ जा नित्य ने असत्य को सत्य करी माने कर सत्य असत्य गोटा सत्य गोटा असत्य एटा से बुझी पारना बुझी पार केमती भगवान दिव्यालोक करे भगवान जब आलोक देवे से बुझे। अबे आपण मान जब सूर्य दर्शन करने को चाहती तारे सूर्य दर्शन हम कि वर्तमान आधुनिक विज्ञान जो हमें बहुत चेष्टा कले सूर्य दर्शन कर सूर्य दर्शन करने खाली आम अपेक्षा कर खबर आउ 6टा कि 7टा पर्यंत सका 6टा पर्यंत 7टा पर्यंत अपेक्षा कर पूर्व आड़े मुह कर ठिया सूर्य किरण तुम चक्षुरे पड़ो एवं किरण साहाय्य सूर्य को जान सूर्य को जानवर अन्य उपाय ना देखार अन्य उपाय ना अन्य आलोक साहाय्य सूर्य दर्शन ना आलोक साहाय्य आलोक साहाय्य आलोक देखु कौट अच्छी एवं वस्तु आम भर किए कोठे बस आलोक उठेदेव ताले किए कोठे बस जान पार कहीं आलोक ना मनुष्य मन करे मु ज्ञानी किंतु से अज्ञानी से ज्ञानटा पाइब केमी आलोक ज्ञानालोक दरकार से तो अज्ञान जन्म होती अज्ञान तार अज्ञानटा नष्ट हम केमती से ज्ञानालोक पाइले ज्ञान आलोक तापर पड़े फोकस करे से बुझी पारे। हाँ एवं अंधकार आम सब ज्ञान अज्ञान अंधकार आम चक्षु ना आम चक्षु ना नहीं ता नुहे आम चक्षु अच्छी आम देखुचु किंतु लाइट गले बोले आ चक्षु नहीं चक्षु मत अच्छी किंतु आम देखुचु ना देखिपर वस्तु दर्शन रे केवल चक्षु कारण चक्षु थे वस्तु दर्शन हम ना आलोक थे चक्षु तो किंतु चक्षु स्वतंत्र नुहे केवल आलोकर परतंत्र आलोकर परिमाण अनुसार स्वच्छता अनुसार दर्शन हम दर्शन
आमर ए विचार रे भगवान कृपा आलोक भगवान कृपा दृष्टि भगवान को अनुग्रह भगवान का दया पर निर्भर करे समस्त शास्त्र समस्त जिते प्रकार जगत शास्त्र अच्छे सब शास्त्र भगवान अच्छा भगवान नहांती बोली जो शास्त्र कहते से शास्त्र नहीं तो भगवान अच्छी बोली जो शास्त्र कहती से भगवान भाषा धारणा जहाँ कि असाधारण से असाधारण भगवान को दर्शन करने केवल भगवान साहाଯ୍य साहाଯ୍य आलोक कृपा आलोक दर्शन अरे आम जिते चेष्टा कले भगवान देखिपारे भगवान कृपा नायमात्मा प्रवचन लक्ष्य न मेधया वेदवाक्य न मेधया न बहुना श्रुतेन जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य भगवान को पाइब केमती आत्मा को पाइब केमती युक्ति तर्क कले पाइबनी एथि लगी ए सब दर्शन शास्त्र अच्छी प्राच्य पाश्चात्य दर्शन ए प्राच्य दर्शन रे छटा दर्शन छह दर्शन जो शेष है वेदांत दर्शन आउ गुड़ाक जहाँ कि दर्शन ये दर्शन रे आत्म दर्शन ना से माने जाऊना पर्यंत जाऊना एबे कणाद जे दुईटी एटम संयोग मोशन हुए कहे जे पदार्थवादी न्यायवादी जे गौतम जे न्यायवादी और जे कपिल ज्ञान सांख्यवादी एवं जे ये योग पतंजलि अष्टांग योग परिणाम रे कौन फल से कहते केवल जे तार प्रकृति तार बुद्धिटा निर्मल हम ए पर्यंत किंतु भगवान कथा ना और सांख्य तो ईश्वरा सिद्धे ईश्वर नहांती ईश्वर सिद्ध होना दरकार ना किंतु मीमांसक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा काल जैमिनी कर्म 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 कर कर्म ही भगवान कर्म ही ईश्वर ईश्वर की कथा ना वेदांतरे व्यासदेव कहते जे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अच्छी है एबे साध्य वस्तु निर्णय साध्य वस्तु लगी तुम्हें मुंड उठा तुम्हारा मुंड उठे कहीं ईश्वर अच्छी एबे ईश्वर अच्छी कि नहीं सही सब्जेक्ट नहीं सेटा बुठा तुम्हारा मस्तिष्क कसरत ये लाभ नहीं की सुतरां अच्छी ईश्वर अर्थात अथ अतः ये सब जहाँ आउ कि नहीं ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म स्वरूप कौन जिज्ञासा करो बोले सहीटा दुई प्रकार अर्थ जो जदि ब्रह्म निराकार हेले निरंजन हेले निर्विकल्प हेले और जिज्ञासा कौन कर से लगी से कहते तंतु औपनिषद पुरुषम पृच्छामि उपनिषद जो पुरुष से पुरुष संबंध मु पचार जिज्ञासा कर तो ये प्रकार जे वेदांतर दर्शन जे दर्शन करता है व्यासदेव से व्यासदेव ही वेदांतर दर्शन भाष्यकर्ता शंकर एवं रामानुज एवं मध्व निम्बार्क विष्णु स्वामी एवं ता पूर्व टंक द्रविण एवं तार परे ये आमर उत्कल देशर वेदांत कर्ता बलदेव विद्याभूषण
ए बलद विद्याभूषण इमान समस्ते वेदांतर भाष्य करता किंतु एक भाष्य सहित आ गए भाष्यर मिलन होना तो ये चिंता करी व्यासदेव निजे से भाष्योयम ब्रह्मसूत्राणाम ये ब्रह्मागवत ये लिखले 18,000 श्लोक वेदांत ये मतलब 560-70 श्लोक श्लोक नहीं सूत्र यही सूत्र भाष्य स्वरूप श्रीमद भागवत व्यासदेव लिखिले व्यासदेव से वर्णना कर प्रथम भागवत जन्मादस्य दोन्मयादितरतार्थे सभिज्ञस्तरात् ये जो ब्रह्मा ये श्लोकटी बड़ा जटिल बड़ा बड़ा पंडित व्यक्ति यही प्रथम श्लोक विपर्जय हुए एवं से बुद्धि पारती स्थापन कर केवल व्यास वाक्य ये व्यासंकर अनुग्रह दरकार जानी मंगल हम तो जानवा गले अवश्य समस्त भाग्य जानवा कष्ट तथापि ये जन्म किसी एडवांस हो न जन्म लागल हो भाई बनत बनी जाए अभी सेमती ये निजे एडवांस हबार अच्छी शिष्य एडवांस हबार जदि न से जदि न श्रुत क्षम गुरु देखुं जो सब्जेक्ट मुझे कहूँ ग्रहण कर शक्ति कार नहीं तो सुतरां से कहले भागवत पुराण है परीक्षा कृष्ण चरित भागवत ए भागवत समस्त विषय वर्णना करा ब्रह्मसूत्र व्याख्या निजे सृष्टिकर्ता निजे भाष्यकर्ता भूल भ्रांति ना भागवत कर भूल भ्रांति ना और अन्य मान कथा भूल भ्रांति प्रकार अनेक प्रकार अच्छी सब आम जाना आम जापर रामानुज से गुरु निकट कप्यास एवं अक्षिणी कप्यास सूत्र व्याख्या गुरु कले कपि मांकड़ तार असुधातु बसबार स्थान से लाल खाए से लाल रंग संगते भगवान चक्षु परामर्श माने तुलना रामानुज गुरुर से भाष्य से गुरु तैल मर्दन कर कांदुर आखिर लुह पड़े कहते कहीं पंच जो व्याख्या कल कृष्ण भगवान कमल नेत्र कमल नेत्र सहित कमल नेत्र को कमल सहित तुलना करा मांकड़ पृष्ठटा से तुलना करा कम पीवती कप कम माने उदक ये उदक जे पिए ग्रहण करे से हला कपि कपि माने सूर्य एवं सूर्यंकर विकसित सूर्यंक प्रखर तेज द्वारा विकसित जे पद्म से पद्म सदृश नेत्र बड़ो असाध्य मारी बोली मारी काशी यात्रा गले रास्ता मारी गले चली गले
ମରିଗଲେ ବରଦରାଜଙ୍କ ସେବା କରି ଆଉ ବରଦରାଜଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କାହିଁକିନା ସେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଜକ ଧର୍ମ ଯାଜକ ବା ରମନାଥର ଯେଉଁମାନେ ସେବକ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧିଆ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଦେଲେ ବିଷ ସେ ବିଷ ଖାଇଦେଲେ ଚରଣାମୃତ ଦେଇଦେଲେ ବିଷ ମୂର୍ଚ୍ଛା କଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ରାତ୍ର ପାଇଲା ବେଳେ ସେ ଫେର ଉଠିଲେ ଲୋକେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଏ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଅଂଶ ଆକୁ ମାରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେପରି ଏ ସମସ୍ତ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ସବୁ ହୁଏ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଏ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ହେବେ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିକି ଅବତାର ଅଛି ବାକି ଅଛି ଏବେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିକି ନାହିଁ କଳିକି ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର କରେ ତାର ଉପାୟ ହେଇଯାଏ ତ ସେମିତି କଳିଯୁଗର ପରମାୟୁ ହେଉଛି 1,32,000 4,32,000 ଏବାরে 8,000 ମାତ୍ର ଭୋଗ ହେଇଛି ଚିକିତ୍ସା ହେଇଗଲା କଳି ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା କଳିର କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲେ ଧ୍ୱଂସ ହବନି ପ୍ରଳୟ ହବନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଏଇଟା ପ୍ରଳୟ ହେଲା କେତେ ଲୋକ ମଲେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ ସେଇଠି ଭୂକମ୍ପ ହେଲା କେତେ ହଜାର ଲୋକ ମଲେ ସେଟା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୟୁରୋପରେ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାनं ସୃଜାମ୍ୟହଂ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଗ୍ଲାନି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଏବେ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ମାତା ଭ୍ରାତା ପିତାମହ ସେ ସୁତରାଂ ସିଏ ଏଇସବୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର କରିଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର ଆଉ ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଯାହା ଥିଲେ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ କି ମଥୁରାରେ କି ଆଉ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଦ୍ୱାରକାରେ ସମସ୍ତେ ସଂହାର ହେଇଗଲେ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାଦବ ବଂଶଟା କରନ୍ତି ବେଶୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା ଖବର ସେଇଠୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ବାଳକ ମାନେ ଯୁବକକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶ କରି ତାର ଗୋଟେ ଗର୍ଭ କରି ଆଉ ଲୁଗାପଟା ଲାଗି ଗର୍ଭ କରି ଋଷିମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଆଉ ଇଏ ଯୁବତୀ ଆଉ ଗର୍ଭିଣୀ ଗର୍ଭରେ କ'ଣ ଅଛି ଲଜ୍ଜାରେ ସେ କହିପାରୁନି କ'ଣ ଅଛି ଅଛି ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୂଷଳ ସେଇଠି ଯାଏ ସେଇଠି ଦାମ ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି କଲେ କରି ଆଉ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତ୍ର ମୟୂର ନାମକ ମଦ ଅର୍ଜୁନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ଘଟେଇଦେଲେ ଘଟେଇକି ନେଇଗଲେ ଅର୍ଜୁନ କିଛି କରିପାରିଲା ନାହିଁ ତାପରେ
विमाने बसलो ठाणे जदा जदा धर्मस्य ग्लानि भवति धर्मग्लानि घटिले मु आसे धर्म संस्थापन कर आमे मनुष्य मन कर जगत के नाही करतो जगत ठीक भावे चले ओके जगत मालिक जैसे नफी पानी सार्वभौम पदवी ଆଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସିଦ୍ଧି ଲୋଡୁନୁ ଆଉ ମୋକ୍ଷ ଲୋଡୁ କଣ ଲୋଡୁଛୁ ତୁମକୁ ତୁମେ ତୁମ ଛଡା ଆମର କିଛି ଦରକାର ତୁମକୁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୂର ଜାତି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜାତି ଦୀର୍ଘ କାଳ କ୍ରୂରତା ତାର ମନେ ରହେ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ସର୍ପ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ସିଏ ମନେ ରଖିବ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରହାର କରିବ ସେଇଟା କ୍ରୂର ଜାତି ଇଏ କ୍ରୂର ସର୍ପ ଇଏ ଜାତି ତାର ଉପରେ ତୁମର ପାଦ ଧୂଳିଟା କେମିତି ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ପାଦ ଧୂଳି କୃଷ୍ଣ ନାଚୁଥିଲେ ନାଚ ପ୍ରଭାବରେ ତାର ରକ୍ତ ପଡିଛି ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରୁଛି ସେ ତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲୁଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଇଏ ଯେତେ କ୍ରୂର ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ ତୁମର ପାଦ ଧୂଳି କେମିତି ପାଇଲା ଧୂଳି କେମିତି ପାଇଲା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ତମ କଣ ଲଢୁଛ ଆମେ କିଛି ଲଢୁନୁ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ଲଢୁଛୁ तो भगवान को जे लड़े से हला भगवान का नाम करके अन्य किसी जा लड़े से सकाम भक्त और जे निष्काम भक्त से किसी लड़े भक्ति संबंध रे भगवत गीता रे अच्छे किसी अच्छी और कृष्ण अर्जुन को कहते गीता कृष्ण उद्धव कहते गीता उद्धव गीता এটা अर्जुन गीता ये अर्जुन गीता रे जहाँ कहते ये महाभारत और सेठी भागवत এটা स्पेशल कथा स्पेशल कथा सुतरां गीता जमाना पढ़ुଛନ୍ତି এটা মধ্য দরকার প্রথমে লোকে দ্বিতীয় শ্রেণী চতুর্থ শ্রেণী দশম শ্রেণী পড়বে তারপরে হায়ার এডুকেশন হব সুতরাং এই যে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্যমান একম শরণম ব্রজ अहम तो सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मैं तुमको समस्त पापରୁ मोक्ष କରିଦେବି मैं मोर यदि शरणागत हब एटी से कहछि आउ जे तथा मान प्रबंधन्ते तां तथैव वदामि जे जा लोडिबो मैं तां देबि किंतु जेतेबेले कृष्ण मुरली ध्वनि करछि कले गोपी माने सब समस्त निजर काम पत्र छाड़ी निजर सेवा पिला छुआ मान सेवा गुरु सेवा बंधु बांधव सेवा पति सेवा सब छाड़ी सब दौड़ी केटे 16,000 300 कोटी गोपी अब से रात्र रे शारदीय पूर्णिमा कुमार पूर्णिमा आ गोटे कार्तिक पूर्णिमा हैमंतिक रास सेटा होते शारदीय रास से माने तो आसीबे कृष्ण कहते हाँ एटा जीवन स्वभाव जब भगवान को दर्शन करिबो से तुम्हें सब करो मन दर्शन करो बे तुम्हें जाओ फेर जाओ से माने कहते जब तुम्हें कहलो बेदरे न सब पुनरावर्तते जब तुम्हारो दर्शन जे करबा फेरिबो नै अब ए हम पर फेरिबो फेरि गुआरे तुम्हें तो से जो तो एक सर्वत्र तुम्हें ईश्वर सर्वभूतानां उद्देश्य अर्जुन से ब्रह्मयं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माय तुम्हें से तुम्हें हमें अमर छुआ पिला अमर भाई बंधु
আমার স্বামী, আমার গরু, আমার বাছুରୀ, আমার ଟଙ୍କା ପଇସା ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କିଛି ତୁମେ କେବଳ ତୁମର ସୁଖ ଲାଗି ଆମେ ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତ ତୁମ କଥା କହୁଛୁ, ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଛୁ, ତୁମର ବି ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବା ପିଲା ଶୁଣାଉଛୁ, ତୁମର ମହିମା କରୁଛୁ, ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ସେଇଠି ସେ କହିଲା ହଁ ଏବେ ତୁମେ निरबद्ध संयुजा स्वसाधि कुट्टम दुपथायुषा दिव जामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संबलित प्रतिजात साधुना। हे गोपीगण जे तुमर ऋण को सुझी पारे मो गीतारे कहती जे जहाँ लड़ब जहाँ से मांगिब सब देदेवी मोठे अच्छी कौन धर्म अर्थ काम मोक्ष मो पांच चारटी देगी किंतु एबे तुम्हारो जे भक्ति तुम्हें जे स्त्री जाति संसार त्याग करी तुम्हें जे आशीर्वाद कहीं घरे जे पुरुष ताको संसार बाधा नहीं किसी स्त्री तार सब गोटे झाड़ू तुम अच्छी कि नहीं से देख नष्ट हो तार नुकसान ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରାସକ୍ରୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେତେ ଦିନ ତା ବ୍ରହ୍ମରାତ୍ରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତ୍ରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଗୋଟେ କଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରାତ୍ରି ଗୋଟେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ମାନେ କେତେ ହଜାର ଯୁଗ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ବୋଧ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛି, ସେଇ ରାସଲୀଳା ସ୍ଥଳରେ ରାସ ଚାଲିଛି ନିତ୍ୟ ରାସ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ କୁମାର ଏବେ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ହବ ପୂର୍ବରେ ଯେ ନିଧି ବନ ଅଛି, ସେ ନିଧି ବନରେ ରାତ୍ର କେହି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କାଗଜ ପେନ୍ସିଲ୍ ନେଲା, ସେଠି ବସିଲା, ତାକୁ କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୋର୍ଟକୁ ପଳାଇଲେ ଚାଲିଗଲେ। ହାତର ବାରଟାରେ ସେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବୃଦ୍ଧ ମର୍କଟ ଆସେ, ତାକୁ ଭୟଙ୍କର କିଛି କରିକି ଦେଖ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଥିଲା, ସେ ଲେଖିଛି। ତାପରେ ସିଏ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କିଛି କାରଣ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଜଣେ ସେ ଆସି କିଛି ଗଲାନି, କିଛି ଗଲାନି, ସେଠି ରହିଛି, ସେ ଲେଖିଲା ବାସ୍। ସେ ଶୁଣିଲା ଯେ ସବୁ ରାଗ ମାନ ତାଳ ନୃତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, କୁଆଡ଼େ କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣାଯାଉଛି। ସେ ବାସ୍ ସେଠୁ ରଖି ସେଠୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ତାର ମୂର୍ଚ୍ଛା ରାତ୍ର ପାଇଗଲା। ରାତ୍ର ପାଇଲା ବେଳକୁ କାଗଜ ପେନ୍ସିଲ୍ ଅଛି, ଏତିକ ଲେଖା ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଯମୁନା ତୀରରେ 15 ଦିନ ରଖିଲେ, 15 ଦିନ ସେମିତି ରହିଲା। ଆଉ କଥା କହିବ ଏଇରକମ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ଲୀଳା ଜାଣିବା ଜୋର କରିଛି ମଣିଷ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ସାଧ ନ ଭାଇ आत्मा आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना सुठी न जमे वैस वृणुद्य न लभ्य तत्मा विवृत्य यदि से जानिमा ताहले भगवान कृपा करवा दरकार। भगवान को निकट शरणागत हम आओ निजर मेधा निजर बुद्धि निजर सामर्थ्य योग्यता पर निर्भर कर भगवान कृपा लाभ प्रवचन युक्ति द्वारा तर्क द्वारा लभ्य हेनी मेधा द्वारा हेनी आउ दर्शन शास्त्र प्राच्य पाश्चात्य दर्शन शास्त्र जानने मन केवल हम यदि मूर्ख भगवत कृपा लीला प्रहलाद
ଏତେ ତପସ୍ୟା କଲା ସବୁ ଏ ପଚାରିଲା କଣ ପଢିଥିଲେ କଣ ପାଠ ପଢିବୁ ଦିନ କହ ଶ୍ରବଣం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సత్యం ఆత్మనివేదనం ఈ పుంసార్పిత విష్ణు భక్తిత్యేనవలక్షణ క్రియేత భగవద్గద్ధా బ్రహ్మణ్య అధితోత్తమ এই নবদা ভক্তি ভগবত পাদ পদ্মে আত্মসমর্পণ করি এর কথা ভক্তি জাগন শ্রবণ কীর্তন প্রকার ভক্তি জাগন এইটা একটা সর্বাপেক্ষা উত্তম অধ্যয়ন করি तू छूटिया मु ते जन्म देवी असे विष्णु अच्छी कोठे विष्णु को मारे को त्रिशूल नहीं एतनी भुवनटा का भ्रमण करी ये भी ये जो त्रिगुणमय जगत है ये त्रिगुणमय जगत रे भगवत दर्शन नाय त्रिगुणातीत भूमिका पहुंचले तो तेरा आमे अब तो समय हो जाउची अब नोट वतना पावन तो Hare